नमस्कार सांग माने तो आज हूँ बहुत दुखर विषय कौन कि ना देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट कुंडेगुड़ा थाना अंतर्गत ठ्यानाल गाँव रे गोटे नाल पाखे कन्ना गोटे अचिन्हा माने शव गोटे ठाब हो गोटे झीर कन्ना शव गोटे ठाब हो बहुत दुखर विषय कारण एटा कन्ना 7 दिन पूर्वर मारिकिना कौन करना से ना पकई जोटा कि पानी से पड़ी ता मुहरे कौन करना गोटे कपड़ा माने चुनेरीटा तार जो झीर कौन मुहरे बांधी देते है बांधिकिना पानी पकई दे जहाँफल कि माने ता चेहराटा माने जना पड़ूनी है नष्ट हो जाए पानी पड़वा द्वारा बुझीपारे गाय तो सबू भाई मान को कहूँ कि यही भिडियोटी को समस्त को शेयर कर आ जी भी दोषी अच्छी ताको फांसी ही मिलू हैशटैग फांसी ही सबुआड़े शेयर कर भाई माने है देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट सारा ओडिशार सारा भारत जो भाई माने भी देखुच जी जोड़े भी अच्छ बुझल समस्ते भिडियोटी को शेयर कर हैशटैग फांसी बिली लेखिकिना सबुआड़े शेयर कर बुझीपार कि नहीं भाई माने कारण गोटे झीटे माने ता बाप माँ केते कष्ट माने बोट करिजे आ किछि दुर्बृत्त माने मिसिकिना ताको मारी देवाड़ा कम बड़ कथा हिंदी लोक मान को कौन करा जीवो भाई माने तो आमे सरकार को समस्त अनुरोध करवा जेहेतु भाई डेली हजार हजार केस आउजी इन फाइल केते भी दबी जाउजी हला तो आपण माने शेयर करंतु ए वीडियोटी को हला हैशटैग फांसी लिखंतु जिंदे से दोषी दंड पाइबा दरकार तो आजकल माने ट्रैप करबार माने झील मान को ट्रैप करिकिना माने इन मर्डर करवा रेप करवा रो कारण मुई जहाँ रिसर्च कर भाई माने मुझे आज आपण मान को सेटा जनइबी है कारण एक नंबर है ए माने जत सब माइनर झील माने जो माने नुआ नुआ कॉलेज जाऊे मेन है +2 16 ରୁ 18 वर्ष भितर जो झील मैंने से प्रायतः माने टार्गेट कर कारण से माने माइनर माने बुद्धि से ना कि बुझल किए आसला तुमको हसिकिना कथा पदे कहीदेला मुई तुमको भल पाऊँ इनसिना कथा कहीना आजिकल जो सब दुर्बृत्त अच्छी है तो कौन करना भल पाई कहीकिना नहीं ठकी नहीं तुम सहित माने जबरदस्ती बलात्कार करना मारी भी दौजे तो समस्त माने देखुथिबा भाई आ भौणी माने घर परिवार थिबे माने थिबा जते सबू लोक माने बापा माँ धरिकिना मौसा मौसी जो माने भी देखुज निज घरे पढ़ुवा छुआ को ये भिडियोटी माने निहाती आपण माने देखांतु जे कौन ना +2 पढ़ुवा जिते सब झी अच्छे भाई आज डेट्रे कहीं क्या भल ही पाते बुझल जी तुमको भल पाऊँ बोली कहूँ कौन ना निज माने तुमर शरीरटा को भल पाऊँ तुम आत्माटा को कहीं भल पाओना भाई ये है कली जुग है मिछ माया संसार तो सबू जते सब मुझे भौणी मान को कहूँ जते माने +2 पढ़ुज है +3 भी माने जेहेतु धीरे धीरे 18 वर्ष पर माने झीटा कौन हुए ना झी हो कि पुह हो माने माइंड मैच्योर हो जाए तापर से जानीपे कौन ना कौड़ा ठीक कौड़ा भूल कौड़ा करी न करी बुझीपारे तो गाइज तो आपण माने ये वीडियोटा को शेयर करंतु कारण देखंतु आज से झील सांगे काली आपण घरे भी झील अच्छी माँ भौणी अच्छी आम घरे भी अच्छी समस्त घरे अच्छी तो भाई कौन ना जी भी इनते कम करा माने फांसी मिलवा दरकार से झील को न्याय मिलवा दरकार बुझीपारे एमाने कौन करुजे ना मु कहली प्राय 16-17 वर्ष झील मान को ही ट्रैप कर बुझीपारे तो भाई माने मुझे जिते एटा पब्लिक आप रे देखली न्यूज़टा मत बहुत खराब लगला तो मुझे बोलिके माने भिडियोटा बनई आपण मैंने भी सपोर्ट करंतु सबुआड़े शेयर करंतु से लोक मान को अति शीघ्र पुलिस खोजिकिना कौन करबना से मान को निहाती दंड मिलवा दरकार मुझे तो कहूँ भाई समस्त हैशटैग फांसी लेख हिंदी लोक मान को फांसी देदेवा कथा आम ये मनीष संसार हिंदी लोक रहा कि माने दरकार नहीं बुझीपार कि नहीं भाई माने किड़े नृशंस राक्षस गुड़ाक माने देख कली जुग अच्छी 12 ରୁ 12,000 14,000 ना केते अच्छी मात्र इन 5,000 ही चली आमर
5000 ବର୍ଷ ହେଉଛି କଳିଯୁଗକୁ, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ନ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଖିଲି ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଘିଚି ନେଉଥିଲା, ମାନେ ବଳାତ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାନେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ନୃଶଂସ ହେଇଗଲେ ନା। ତ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ମାନେ କରାଠି ହେଇଗଲା, ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ହେଇଗଲା, ବକ୍ସିଂ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶିଖାନ୍ତୁ। ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି, ଇନଷ୍ଟାରେ ଭରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଶିଖାନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁପରେ କି ଆମ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସେଫ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଅଛି, ସେଇଟାକି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ଅଛି, ମାନେ ଟ୍ରାପ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଏବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତା ଲୋକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ କରୁଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମେସେଜ୍ କରୁଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଟିଂ କରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଛୁଆର କ'ଣ ନା ଲୋକେସନ୍ଟା ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇନା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସିର ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଅଛି ଭାଇ, ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କର। ଯିଏ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଇନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ ନା ସେଇଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଟେ ବି ଅଛି ହେଲା, ସେଇଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିବ 4-5 କିଲୋମିଟର କି 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥାନା ବି ଥିବ, ସେଠିକି ମେସେଜ୍ ପଳାଇବ, ଆଉ ତୁମ ରିଲେଟିଭ୍ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ପଳାଇବ, ଯେଉଁ ଫଳରେ କି ତୁମେ କ'ଣ ନା ମାନେ ସେଇଠୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ, ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ପୋଲିସ ହେଲା କି ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କିଏ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସଡ଼ନ୍। ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଜାଗରୁକ ହୁଅ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ହେଲା, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଖାସ୍ କରି ତ ଯେଉଁମାନେ +2 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ 16-17 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁର୍ ବି ହେଇନି ଭାଇମାନେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ହେଲା, ସେୟାର କର, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ହେଲା। ଯାହା ବି କିଛି କିଏ ତୁମକୁ କହୁଛି କିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଠୁ ନେଇକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅ, କଥାଟା ଲୁଚେଇକିନା ରଖନି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଘରର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ନା ନିଜ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାଗିରି ରୁହ, ମାନେ ମିଳାମିଶା କର, ତା କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଗାଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଆଉ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ଫାଶୀ ଲେଖ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ ଆଉ ଆଜି ବି ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଗାଇଜ୍, କାରଣ ଶୁଣିକିନା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଲୋକମାନେ କେତେ ମାନେ ନୃଶଂସ ହେଇସାରିଲେଣି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେହିପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ତ ଥିବେ ନା ଭାଇ, ସିଏ ବି ତ ଜଣେ ମାଆଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ନା। ମାନେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାନେ ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁଠି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ଫାଶୀ ଲେଖ ଭାଇ, ନହେଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଫାଇଲ୍ ମାନେ ମାଟି ତଳେ ଦବିଗଲା ଭାଇ, ଦବି ଯାଉଛି ଫାଇଲ୍ ତଳେ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କର, ସେଇ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଗାଇଜ୍ ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ଆପଣମାନେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ବି ଜଣେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଭାଇ ସେୟାର କର। ଖାସ୍ କରି ତ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।